Hello guys, good morning po sa lahat guys. September 1, 2023 na tayo guys, no? Ang trade natin at STL, Mindanao at Visayas. Meron tayong last to number guys. Na hindi pa nakapollow guys, please follow and subscribe, like and share sa ating mga video na ina-upload sa ating YouTube channel at ating Facebook page guys, no? Ang resulta sa ako guys, sa 6D guys, nag 729 o 779. Hindi mo kuha ta direct ko ano ang 3D na to 927 o 797 hearing ni siya guys, no? Nasa itong previous na hearing guys igawas sa kuhan 6D di lang 9pm resulta guys, nag 947 guys, no? Then ang atong paminti na pagbago guys natay 326 kinidaanin na paminti guys, no? Then 758 o 1183 kining duha guys may new paminti na to guys, no? Kini mga old paminti na tong 326 kaya panigawas di natay pero last to guys, no? Pwede na to tayo sa last to guys sa mahilig mo last to. Ayun ikalimutin magkuhan guys, no? Mag-follow sa pa nakapollow dira, din subscribe sa itong YouTube channel, din i-like atong video, din i-share. Di natay 5 isa 5-3 then 3-9 na last to guys, no? Then atong combination na ni guys, meron tayong 5-3-9 then 0-3-9 target number guys, no? Paki-screenshot guys para ma-save nyo guys, no? Pang all draw na ito na combination guys, no? Pang all draw then next pair natin guys, mayroon tayong pair na last to guys na 89 guys, no? 89 then 96 guys. Yan atong combination diri guys, na meron tayong 896 then meron tayong 196 target number guys, no? Pili lang mo sa atong combination guys, no? Aki invite ani guys, no? Ay tips of perpubalos ni guys, no? Complete og analyze natin ni guys para sa ang order na combination sa September 1, 2023. Next pair natin guys, meron tayong 43 na last to then 32. Ang ating combination dito guys, meron tayong eskalera na 4, 3, 5 then combination na eskalera pa rin 1, 2, 3 target number guys, no? Paki-screenshot guys. The next pair natin guys, meron tayong pair na 63 then pair 34. Ang ating combination dito guys, meron tayong 634 then 734 target number guys, no? Good luck guys, maratong combination guys, no? Last to na 6-3, last to na 3-4, then 6-3-4 na combination og 7-3-4 target number guys, no? Pang all draw. Pwede ni sa STL Mindanao og Visayas guys, no? Di natong pamintin guys, no? 326 og 758 og 183 kini guys, no? I-mintin ni guys, no? Kini nakapattern na ba ni guys sa atong guide, nakapattern guys, no? Yung 7 5-8. Okay, good luck guys.